everyone, I'm Bhawana Shrestha, as you know, the co-founder of My Emotions Matter, and as usual, this Tuesday, म चाहिँ आज म होस्ट भएको छु आजको पडकास्टको and you can see आज मसँग हुनुहुन्छ मीरा कक्षपति and Meera, as you know, is अहिलेको reigning Miss Nepal International 2019 and welcome to our show, Meera. Thank you so much for अनि having me. yeah, so I'm so glad that you are here होइन खासमा हामीले कति ट्राई गरिरहेको थियो अस्तिदेखि पनि यो स्केड्युल गर्नको लागि ट्राई गरे she has been busy recently but खासमा आजको अलिकति पडकास्ट गर्ने कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले यो मार्चमा चाहिँ we are trying to celebrate the strength that is within us, different kind of strength हुन्छ नि खासमा स्ट्रेन्थलाई अलिकति हाइलाइट गरेर त्यसमा कुरा गर्न खोजिरहेको अनि यो पर्टिकुलर एपिसोडमा चाहिँ what we're trying to do is like we're trying to हुन्छ नि अलिकति trying to share the strength of women, especially strong women भन्छ होला हामी हेरिरहेको छौँ उहाँहरूको पनि कस्तो कस्तो खालको स्ट्रेन्थ छ कस्तो कस्तो च्यालेन्जहरू थियो जे तपाईँ देख्नुहुन्छ बाहिर त्योदेखि बाहेक पनि अरू के छ भन्ने कुरामा हामी फोकस गर्न लागिरहेको थियौँ होइन when we talked about this topic particular the Untold Chronicles of a Strong Women भन्दाखेरि Meera said म strong women मा पढ्छु कि पर्दिनँ भनेर होइन but as we see Meera is a very strong woman मेरो आफ्नो पर्टिकुलर रिजन चाहिँ because when we are discussing कसलाई ल्याउने के गर्ने भनेमा चाहिँ मैले मिरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी देख्छु भने there are very few people who are in this field के ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अनि त्यसमाथि पनि रिसेन्ट मिस नेपाल भइसके पछाडि चाहिँ कस्तो खालको सिचुएसन हुन्छ भने लाइक इट्स भेरी डिफिकल्ट टु लाइक सी present yourself without makeup होइन अनि like you are very pure version of yourself अनि म त यस्तै छु मेरो भोइस यस्तो छ मलाई एक्सेप्ट गर्नु ल भनेर त भन्दा हुन्छ नि like when I can see the negative comments पनि क्या मिसमाल भएपछि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर लेखिरहेको बेलामा म यस्तै छु मलाई चाहिँ यसरी नै एक्सेप्ट गर्नु लेखिरहेको देख्छु क्या म चाहिँ सो हाउ आर यु सो स्ट्रङ क्या त्यो अगाडि आउन पनि इट्स भेरी डिफिकल्ट त्यही भएर पनि मलाई स्ट्रङ लाग्छ सो किन यस्तो कसरी यस्तो सो टेल अस समथिङ अबाउट यु बिसाइड्स द्याट क्राउन के छ Okay, so मेरो strength चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि I have accepted the fact that I've realized the fact that vulnerability is actually strength. हामी त एकदम डराउँछौँ नि त होइन I should not show my weakness to people. I should show my perfect self in my social media in front of my friends. So त्यो कुरा चाहिँ होइन रहेछ. It's all about your vulnerabilities that make you. अनि when you can talk about it, आनन्दले, then it loses its power over you. And then you actually become powerful. So it's as simple as that. So vulnerability को कुरा गरिहाल्यो होइन I would of course want to know that what makes you vulnerable. Yeah. Oh my god, there are so many things. I've got so many insecurities. And I'm working towards them. Okay. I am doing that inner work, that's for sure. And still, it's not an overnight process. हाम्रो त वर्षौँदेखिको कन्डिसनिङ हो नि त यो वर्षौँदेखिको हार्ड वायरिङ हो सो यसलाई रिवायर गर्न टाइम त लाग्छ तर एकदम लाग्न चाहिँ लागि परेको छु एकदमै इमानदारीताका साथ however still there are things that I would that does bother me अहिले होइन like मेरो इन्सिक्योरिटिजहरू कति छ अनि सबैजनासँग हुन्छ इन्सिक्योरिटिजहरू jealousy भन्ने कुरा I mean I would love to talk about jealousy especially यो हाम्रो यो एपिसोडमा because jealousy भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ट्याबु जस्तै छ नि त यो मान्छेसँग मलाई रिस उठ्यो भन्न सजिलो छ क्या तर I am jealous of this person भन्न कस्तो गाह्रो हुन्छ क्या अरूलाई भन्न त कुरै छोड्छौँ आफूलाई एक्सेप्ट गर्न पनि गाह्रो छ that I'm jealous of this person भनेर and it's a very natural thing to be jealous होइन यो केसमा चाहिँ just I want to ask you होइन many people जो चाहिँ मिरालाई बाहिरबाट हेर्नुहुन्छ होला होइन सोसियल मिडियाबाट हेर्नुहुन्छ होला they are jealous of you because Meera अहिले जुन पोजिसनमा छ होइन Meera is like Miss Nepal like she's there she's everywhere होइन ब्रान्ड्स इन्डोर्समेन्टदेखि लिएर लाइक एकदम फेरि मिराको भोइसमा पनि पावरफुल भनेर हुन्छ नि साँच्चै भन्यो भने लाइक यु एकदमै फनली सेयर कि मलाई एमसिङ मनपर्छ भनेर होइन आई नो एज एन फलोवर भएकोले गर्दाखेरि आई नो अनि कतिजनालाई त्यो बोल्न पनि आइरहेको हुँदैन क्या कसरी मिरा चाहिँ एमसी गर्ने भन्न सक्छ भन्ने खालको थट्सहरू आउँछ होला बट यु एज एन इन्डिभिजुअल जो चाहिँ धेरैजनाको हुन्छ नि अब लाइफमा बसेर इन्सपिरेसन भएको मान्छे चाहिँ युआर सेयिङ द्याट कि म पनि जेलस छु भनेर कस्तो केसमा चाहिँ जेलस
हुनुहुन्छ तपाईँ अनि हाउ आर यु सिइङ लाइक हुन्छ नि जेलसीलाई नै पोजिटिभ रूपमा चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? ओके यस्तो हो जेलसी पनि भयो होइन नि भर्खर हामीले जुन पोजिटिभ भन्यो होइन अनि हामीले चाहिँ यो जुन इमोसन्सहरू छ लाइक स्याडनेस एङ्गर जेलसीहरूलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ इमोसन्स भनेर हामीले यिनीहरूलाई टर्म गर्छौँ राइट सो आई फिल लाइक वेयर जजिङ दिज इमोसन्स जस्तो लाग्छ कि बिचरा यिनीहरू त हाम्रो इमोसन्स हो नि त पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्दा पनि हामी अननेचुरल इमोसन भनौँ न यिनीहरूलाई किनभनेदेखि हाम्रो नेचुरल स्टेट जुन छ एज अ ह्युमन बिङ आवर नेचुरल स्टेट इज अफ लभ अबन्डेन्स एन्ड कम्प्यासन अनि जुन यो jealousy एङ्गरहरू यो चाहिँ हामीले पछि सिक्ने कुरा हो बिकज अफ आवर कन्डिसनिङ वेयर कम्पेयर टु अदर पिपल फर द रेस्ट फर आवर होल लाइफ होइन सो मेनी थिङ्स ह्यापन टु अस सो त्यही भएर यो इमोसन्सहरू हामीले फिल गर्न थाल्छौँ सो इट्स अननेचुरल तर अहिलेको टाइममा त इट इज नेचुरल बिकज वी गो थ्रु सो मच वी गट गिभ आवरसेल्भ्स अ ब्रेक होइन अनि सो jealousy चाहिँ अब बिङ भेरी अनेस्ट यु गाइज आई एम jealous अफ सो मेनी थिङ्स अब अहिलेको लागि चाहिँ let's talk about my sass sisters. Okay? I'm not sass sisters. I'm jealous of all of them for all different reasons. You know, I'm jealous of Ria's dimples. I mean, how can someone be so beautiful? Like that is not even fair. Okay? She's so pretty. And then Pradeepta, she is so disciplined. Is so khata disciplined. To mention like kasale ke pani bhannu pardaina. Afile hera sabai kura garcha. I know that she is going to be someone. Like she's going to be someone really really amazing and she's definitely going to put Nepal ko naam on the map for sure. That's Pradeepta. And then also Rose is so creative tha tyo bachcha. Is so creative so tyo हामीले त 1% पनि देखेको छैन उसको creativity because उसले भन्दैन के express गर्दैन अब talent drawn उसको जुन त्यो ड्राइङ हेरेर पेन्टिङ हेरेर everybody was like Rose त्यो त 1% पनि हैन क्या उसको so she's that creative अनि अनुष्काकै कुरा गर्नु बेला अनुष्कासँग of course I'm jealous of her एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु ल त्यो बेला त मेरो त यस्तो नै भयो क्या नै भएको थियो त्यो अस्ति भर्खर हाम्रो मोटर र्यालीको प्रेस मिट थियो होइन अनि त्यो प्रेस मिट सिधेपछि चाहिँ एउटा केटी चाहिँ फोटो खिचिरहेको थियो अनि एउटा केटा चाहिँ अनुष्कासँग फोटो खिचिरहेको थियो अनि त्यो केटीले चाहिँ तपाईँ पनि जानु न भनेर भने आई वाज जस्ट पासिङ बाई तपाईँ पनि जानु न भनेर भने होइन अनि म गएँ अनि फोटो खिच्यो त्यो केटाले के भएर म अनुष्काजीसँग सिङ्गल फोटो खिच्छु भनेर अनि मेरो एक्सप्रेसन यस्तो भएको क्या म जब कि म चाहिँ आई क्यान रियली कन्ट्रोल माई रियाक्सन्स द्याट इज माई सुपर पावरै भन्दा पनि हुन्छ मनमा जेसुकै भए पनि आई कन्ट्रोल माई रियाक्सन्स तर त्यो त म यस्तै नै भएँ के अनि पुरा मनमा चाहिँ त्यो हिन्दी म्युजिकको त्यो हिन्दी सिरियलहरूको जस्तो आवाज आउनु थाल्यो भने त्यो टाइपको हुन्छ नि इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी सो यो कुराहरू सबै हुन्छ होइन However, I also know that this jealousy, it's all because of my ego. My real self, it doesn't really care about if somebody wants to take pictures with me, if somebody's got dimples or not. My real self does not care about it. It's just my ego. So, Meera, I know, like, as a woman, you say about jealousy, when we talk about jealousy, Nepali context ma audakeri chai ka aipugdo रहेछ भने यो jealous हुने भनेको त फिमेलहरुलाई मात्र हुन्छ हैन फिमेलहरुलाई हुन्छ केटाहरुलाई हुँदैन नि किनभने फिमेल जस्तो अब गर्लफ्रेन्ड छ भने हैन गर्लफ्रेन्ड छ भने अर्को केटीसँग डेट गरिदियो भने झन् जेलस हुने अनि झन् माया गर्न थाल्ने भने पनि मैले कति सुनेको छु के लाइक धेरै ठाउँमा सुनेको छु हैन अनि एकदम फिमेलहरुलाई मात्र हुने भन्ने खालको छ अनि when you are speaking so हुन्छ नि एकदम honest about your jealousy अनि how do you think like because you are speaking this on air I expect that you definitely speak about this off air pani with your friends bunny so as an identity Meera lai chai as a woman timi ta women no but yesto bhanne bhanera katika aako cha as a woman your story harte garda yo idea that you are creating for yourself tele garda uti difficulties haru cha ba katiko sahaj bhako cha kasto bhako cha यस्तो हो एउटा कुरा त अलिकति म अग्री पनि गर्न सक्दिनँ कि केटीहरुलाई मात्र हुन्छ भनेर केटीहरुलाई मात्र हुन्छ त्यो त सबैलाई हुने त्यो सबैलाई कुरा हुने केटाहरुकोमा त झन् यस्तो धेरै इगो क्ल्यासेसहरु हुन्छ पहिला कि त +2 तिर ग्याङ फाइट हुन्थ्यो नि केटाहरुको उनीहरुको त झन् अलिकति उग्रै रूपमा हुन्छ जस्तो लाग्छ केटीहरुको चाहिँ हल्का कुरा सुरा खाटी कस्तो रहेछ है त्यो त भने टाइपको हुन्छ केटाहरुको त आई थिंक इट्स इभन मोर एन्ड दे इभन गेट भाइलेन्ट त्यो कुरामा सो आई डोन्ट थिंक इट्स gender ko kura bhanda pani I feel like and I've also told you this that
me, I don't really identify myself as a woman that much, or a human being. I identify myself as this energy that we call soul. And that is what I was talking about, the ego. हाम्रो spiritual perspective बाट हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो ego हुन्छ र हाम्रो higher self हुन्छ. So, and all these negative emotions that we've turned as negative, all these unnatural emotions, they're all results of our ego. So if we can disassociate ourselves from our ego, and if we can just focus on our higher self, being centered, then बिस्तारै these things will just disappear. Space नै हराउँछ के यो जुन space बाट आउँछ नि यो कुराहरु यो emotionsहरु त्यो space नै बिस्तारै disappear हुँदै जान्छ. So हाम्रो अफेयरमा चाहिँ yesterday we were talking about हुन्छ नि like as a woman चाहिँ you always feel that you privileged भएको छ हैन एकदम राम्रो नै भएको छ त्यस्तो नराम्रो कसले डिस्क्रिमिनेट गरेको छैन भन्ने. And then we also talked about कि there are other females जसको चाहिँ स्टोरीजहरु एकदमै गाह्रो स्टोरीज बाहिर निस्केको छैन हैन. So यो केसमा चाहिँ and plus when we talk about stories what we feel is that उनीहरुको इमोशन्सहरु पनि राम्रोसँग आइरहेको छैन के. We don't know much about like how are they feeling, what are they thinking, केही थाहा छैन के. So त्यो केसमा चाहिँ what do you have to say about that कि त्यो untold stories-हरु हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले सायद सुनेकै छैन होला इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौं होला हैन. So what do you think about that? के गर्न सकिन्छ उहाँहरुले के गर्नुपर्छ? It's a very vast question. एकदम यो question चाहिँ and starting with what we talked about yesterday, that I'll be very honest that as a girl I've never had to face that kind of discrimination. My mom, dad, they never treated me any less, or my teachers, or even my job, I say I'm my preference the inside. So I'm the person who's never had to go through all these issues. And I'm not also denying the fact that these things happen. So I feel like I will not be the right person to talk about these things because मेरो path अलिक छुट्टै छ हैन. अनि also I feel like आफ्नो हामी सबैजना मान्छेहरु नि आफूलाई जे प्रब्लम परेको छ नि त्यतै पाथमा मात्र लाग्न थाल्यो भने पनि नि एकदम वर्ल्ड एकदम कहाँबाट कहाँ पुग्छ जस्तो लाग्छ के. Exactly. Like अब मेरो self esteem को problem थियो. I used to bully myself. अब now I want to do something in that sector, हैन, emotional intelligence को sector मा, mindfulness को sector मा I want to work. So maybe there are some people जसले चाहिँ पहिला maybe they didn't have much to eat होला घरमा because त्यस्तो family background बाट आको होला. So उहाँहरुले चाहिँ maybe they could do something to eradicate the world hunger. You know, so आफ्नो जुन आफूलाई जुन व्यथा परेको छ नि त्यसमा मान्छेहरुले काम गर्न थाल्यो भने त because they can also empathize with people, no? And empathy is so important. So me, I have to be very honest, I cannot really empathize with women who felt discrimination because I haven't. And I don't have any shame in saying that अब भएको छैन त छैन. तर कति कुराहरु भएको छ मेरो जिन्दगीमा र I know that there are so many people going through that. I know there are people going through anxiety and depression and all these mental health problems. I want to work in that sector and I'm going to dedicate my life in that sector. So sure. When did you actually realize कि मलाई जस्तो बुलीको कुरा निस्क्यो नि हैन, self bullying, self harm वाला कुरामा चाहिँ self bully गर्दाखेरि because I know that so many of young girls relate to you for this यो particular issue मा के कति जना छ होला जसले आएर भनेको छैन के तर छ त्यस्तो भइरहेको हैन. So आफुलाई थाहा भएको चाहिँ कहिले थियो and what did you do त्यो बेलामा because it's साच्चै एकदमै धेरै डरलाग्दो कुरा हो के त्यो भनेको. So बिराले चाहिँ के गर्यो त्यतिखेर? थाहा भएको त यस्तो पहिला चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि ममा के प्रब्लम छ जस्तो लाग्थ्यो के. अनि people are also very quick to point out के Meera you're so stupid भनेर हैन. अनि that used to hit so hard कस्तो नराम्रो लाग्थ्यो आफूलाई कस्तो लुजर जस्तो फिल हुन्थ्यो. प्रब्लम चाहिँ सबैले पिन पोइन्ट गर्छ सोल्युसन के हो पनि थाहा छैन बिकज त्यो बेलामा त्यस्तो इन्टरनेट पनि खासै थिएन नि त. फेसबुकमा टक्क त्यो जे शेट्टीको त्यो स्क्रोल गर्दा गर्दै त्यो आउँदैन थियो, त्यो भिडियो पनि आउँदैन थियो. So there are a lot of questions. The answer was to love myself, you know. And especially I just started reading a lot of books. I started reading a lot of vlogs and watching a lot of vlogs. And then Tony Robbins ko vlogs TEDx talker to kati kati euta book पढ्यो अनि so I was म चाहिँ अब यस्तो के अब jealousy के कुरा पनि म चाहिँ एकदम धेरै jealous हुने गर्दो रहेछ के. पहिला त्यसले गर्दा मेरो एकदम धेरै self esteem problem आउँदो रहेछ. I used to compare myself to anybody and everybody. So this I started working on gradually with affirmations. I was just like affirmations like the pura mantra jasari dimagma padthe ke ma हैन. So affirmations are very very important. Self talk is so important. How you talk to yourself, it defines everything.
So it's so true के यो सबै केसमा चाहिँ just as you said होइन मलाई त आजकल आएर कस्तो लाग्न थालेको छ भने by talking about these things and learning a lot about this and researching on this, what I've come to realize that whatever we are doing is all in our head के दिमागमा it's everything होइन is in our head. Whatever we say about ourselves जे भने के सबैको दिमागमा रहेछ कि मैले राम्रो गरिरहेको छु भने पनि दिमागमै हो होइन मैले नराम्रो गरिरहेको छु भने पनि दिमागमै हो जेलसी पनि दिमागमै हो होइन सक्सेस पनि दिमागमा सबै कुरा मेरो दिमागमा रहेछ. द्याट मिन्स लाइक whatever story I tell to myself that is what I am living पनि के. सो मैले जे गर्छु त्यो मैले त्यसरी नै गर्ने रहेछु अरूलाई पनि म त्यही भन्ने रहेछु त्यही बिहेभियर गर्ने रहेछु होइन. सो thanks for sharing सबै जे पनि सेयर गर्यो. I really appreciate because you've been so honest and you're so sharing this एकदमै मलाई सोसियल मिडियामा हेर्दाखेरि पनि I find this अनि you are true त्यो सबै एकदम honesty सबैतिर देखिन्छ क्या. and मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने though you don't consider yourself as a very strong woman but I think having that quality to be vulnerable in front of people and sharing your deepest secrets अनि आफ्नो कुराहरू भन्न सक्नु चाहिँ इट्स अ ह्युज थिङ है. अनि मिराको कुराबाट ग्यादर गर्दाखेरि चाहिँ म हाम्रो सबै अडियन्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने दिस इज वाट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के being able to recognize your emotions and being able to label that हुन्छ नि. लेबल भन्दाखेरि पनि लाइक म जेलस फिल गर्छु एन्भियस भइरहेको छु कोहीसँग द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज अनलेस यु आर एबल टु लेबल इट यु आर नट बिङ एबल टु लाइक वर्क अन इट के. अनि वन्स यु नो द्याट यु आर जेलस let's not tell that I'm negative or positive. We just it's jealous because we are human beings and yeah, it's an emotion. It's a very natural emotion. Gender bias but norm, keep a norm and it was very easy for us to work on this. But what Meera as an individual is also doing is she's working a lot on herself, right? I just want you to do like share with our audience 2-3 things, like top 3 things that you do regularly so that your jealousy but also after vulnerable side like strong strength what you do regularly. Okay, it's jealousy, but the depending on some unnatural emotions that we just talked about. You supposed to deal girl like so there are 3 things. That is awareness, acceptance, and mindfulness. First, you need to be aware of the fact that something is happening. The jealousy, like, no, I'm jealous by you. So you get some jealous feel by that's a good thing to again. So you have to be aware of the fact, and you also have to accept the fact that you are jealous, and it's not the most amazing thing to be. It's not cute to be jealous, but you are jealous. Yeah. And then being mindful is the part where you disassociate yourself from your ego, from the jealousy, is when you tell yourself that the jealousy is not me, because the ego is not me, because I am my higher self. I am not even this body. I am not my brain. I am not even my heart. I am my soul, because I'm a very spiritual person. I look at things in that way. So what you do is you just look at your jealousy. You don't resist it, because whatever resists persists. So you don't resist it. You just watch it. Okay, you just actively watch it. And so what happens is that energies can never be destroyed. Okay? But what we can do is we can transmute them. Okay, so that energy will slowly transmute itself to a neutral energy, and that way you'll get rid of whatever unnatural emotions you were feeling full on, completely. It's not even embedded in your subconscious, and it's not in your head anymore. It's just out of you. Okay, so thank you very much, Meera. So Meera ले भनेको कुराहरुमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो बुझ्न. So किन Meera चाहिँ यस्तो कुरा गरिरहेको होला अहिले भनेर जस्तो लागिरहन्छ भने चाहिँ she is in a different position. She has worked in herself for a very long time, and it's really difficult. You higher level and all spiritual कुरा बुझ्न मलाई गाह्रो भइरहेछ तपाईलाई लाग्छ भने चाहिँ one simple thing that you can simply do is like whatever you're doing, whatever stories that you are creating in your head, I think त्यसलाई नै तपाईले dissect गर्नु भयो भने पनि it's very simple. त्यसरी पनि तपाई जान सक्नुहुन्छ कि everyday life अघि मिराले पनि भन्नु भएको थियो कि if you have faced difficulty हुन्छ नि हंगरको एकदमै फेस गर्नु भएको छ भने you can work on that. If you have faced discrimination as a woman or as any gender, त्यतिखेर पनि तपाईले त्यसमा वर्क गर्न थाल्नु भयो हुन्छ के. Like you can start thinking about it, and त्यसपछि म के गर्न सक्छु भनेर लाग्न थाल्नु भयो र आफ्नो स्टोरी लाइन आफ्नो लाइफलाई नै रिफ्लेक्ट गर्दै गर्दै बिस्तारै आफ्नो स्टोरी लाइन एउटा स्ट्रेन्थको रूपमा युज गर्नु भयो भने पनि त्यसले तपाईलाई धेरै हेल्प गर्न सक्छ.
And to help on this, My Emotions Matter ले चाहिँ we do different kinds of sessions, and one of the sessions is the power of storytelling भन्न पनि गर्छौँ. And here we talk about this kind of issues, आफ्नो लाइफलाई कसरी रिफ्लेक्ट गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी छलफल गरिरहेको हुन्छौँ. And we help you get हुन्छ नि आफ्नो लाइफको पिक्चरहरू पनि कसरी हेर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छौँ. So यही बेसमा thank you very much Meera for joining our show, and we really appreciate you for whatever you are doing. Please continue doing that. And yeah, you are very open हुन्छ नि advocate of emotional intelligence, and it was so good to हुन्छ नि hear you किनभने हामी अरूलाई चाहिँ हामी बुझाइरहेको हुन्छौँ कि EI भनेको यस्तो यसरी गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको हुन्छन्. You were the first person who actually came to us and said कि मलाई emotional intelligence एकदम मनपर्छ अनि काम गर्नुपर्छ यसमा भनेर. So thank you very much I for was that. also really happy when I got to know that जब म्युनिसिपल भइसकेपछि अनि My Emotions Matter भन्ने यस्तो अर्गनाइजेसन पनि रहेछ who's actually working on emotional intelligence भन्दा त म त क्या खुसी भएको थिएँ के हैन. And when I got to meet you guys, it was such a beautiful conversation that we had. And then I got to give this interview now. It's so amazing. Thank you so much for having me. Okay, thank you very much, and thank you all of you for loving us. And we have been getting lots of comments कि तपाईहरुले एकदमै यो शो सँगसँगै महिमाको जुन आर्टिकल्सहरु आउँछ हाम्रो इन्स्टामा वेबसाइटमा एकदम मन पराइदिरहनु भएको छ. And we love you all, and yeah, keep following us, keep loving us, and keep learning to be emotionally intelligent. Thank you very much. Bye.